बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि दुनिया भर के इंसानों की कुछ बुनियादी ज़रूरियात हैं जिनमें से एक जिनसी अमल की ख्वाहिश है। दुनिया का कोई भी मर्द या औरत हो, उसे जिनसी अमल की ख्वाहिश ज़रूर रहती है। दीन इस्लाम ने इसे हलाल तरीके से पूरा करने की इजाज़त भी दे रखी है। ठीक इसी तरह से जहाँ इंसान को जिनसी अमल की ख्वाहिश और तलब रहती है, चाहे मर्द हो या औरत, वहीं उन्हें मौसीकी से भी लगाव है। और मौसीकी जैसी भी हो, दुनिया के किसी भी खित्ते में बसने वाला इंसान हो, उसे म्यूजिक पसंद आता है। लेकिन दीन इस्लाम ने मौसीकी को हराम करार दे रखा है। डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने वाले शहरी ने इंतहाई दिलचस्प सवाल किया था। ये सवाल ऐसा था जिसे सुनकर डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी कहा था कि जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त सवाल, तो बिल्कुल ठीक है। सवाल करने वाले ने व्हाट्सएप के जरिए डॉक्टर जाकिर नाइक से ये सवाल किया था कि अगर दीन इस्लाम में मौसीकी को हराम करार दिया गया है, ये वजह बताकर कि मौसीकी इंसान को अल्लाह से दूर कर देती है, तो फिर ऐसे तो जिनसी अमल यानी कि सेक्स से भी मना करना चाहिए, क्योंकि वो भी इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है। वैसे तो इस सवाल का अकल को मुतमईन करने वाला जवाब मौजूद है और डॉक्टर जाकिर नाइक ने पेश भी किया, लेकिन यहाँ पर टीम हम कदम आपको बताना चाहती है कि ऐसे सवाल करने की वजूहात क्या होती हैं। आमतौर पर वो लोग जो मुल्हिद होते हैं या फिर दीन इस्लाम पर यकीन नहीं रखते, बज़ाहिर तो रखते हैं मगर हकीकतन दीन इस्लाम में कीड़े निकालने की कोशिश करते हैं, वो लोग ऐसे सवालात करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस पर क्या जवाब दिया, अंग्रेजी जबान में होने वाली इस गुफ्तगू का टीम हम कदम आपके लिए तर्जुमा पेश कर रही है। Considered haram in Islam as it takes a person away from the remembrance of Allah, then even sex, that is sexual intercourse, should have been haram in Islam, applying the same reasoning because it also takes one away from the remembrance of Allah. Please apply. This is a very good question from Hamad. डॉक्टर जाकिर नाइक ने लोगों को समझाने के लिए सवाल को अंग्रेजी जबान में ही एक बार फिर दोहराया और कहा कि अच्छा सवाल है इस बच्चे का, हमाद का, जिसमें वो ये कहता है कि अगर इस्लाम ने मौसीकी को हराम करार दिया है क्योंकि वो अल्लाह से दूर कर देती है अल्लाह के बंदों को, तो फिर जिनसी अमल को भी हराम होना चाहिए, क्योंकि इंसान उसमें भी लगकर गाफिल हो जाता है और अल्लाह से दूर हो जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सबसे पहले तो मैं आप पर वाज़े कर दूं कि दीन इस्लाम में मौसीकी को हराम करार दिया गया है, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी हैं, उन्होंने फरमाया कि मौसीकी हराम है। इसीलिए मौसीकी हराम है, एक वजह यह है, और दूसरी वजह यह है कि मौसीकी इंसान को अल्लाह से गाफिल और दूर कर देती है। वो मौसीकी में वक्त ज़ाया करता रहता है और अल्लाह के बुलावे को नज़रअंदाज करने लग जाता है। लेकिन जहां तक जिनसी अमल का सवाल है, क्या ये भी अल्लाह से दूर कर देता है और क्या ये भी हराम होना चाहिए? ये सब कुछ इस बात पर मुनहसिर है कि आप जिनसी अमल कर किसके साथ रहे हैं। Regarding sexual intercourse, depending on whom you are doing sexual intercourse with, then whether sexual intercourse is haram or not will apply. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आप शादीशुदा हैं और शादी होने के बाद अपनी अहलिया यानी अपनी बीवी के अलावा कोई मर्द जिनसी अमल के लिए किसी और औरत का इंतखाब करता है, तो दीन इस्लाम के मुताबिक वो हराम है। आज से पहले के दौर में, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, उस मौके पर लौंडियों यानी कि गुलाम लड़कियों के साथ जिनसी अमल की भी इजाजत होती थी, लेकिन चूंकि अब वो दौर नहीं है, अब लौंडियों के साथ जिनसी अमल की इजाजत नहीं है, लिहाजा एक मुसलमान मर्द अपनी बीवी के अलावा अपने जिनसी ताल्लुकात किसी भी नामहरम औरत के साथ कायम नहीं कर सकता। तो सीधी सी बात है, ऐसा जिनसी अमल हराम होगा जो कि शादी के अलावा कहीं और किया जाएगा। Doing sexual intercourse outside the marital relationship, it is haram. So surely sexual intercourse is haram, because when you're doing it with people who are not your wife or not between the spouses, it is surely haram. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अपने शादीशुदा दायरे से बाहर निकलकर किसी के साथ जिनसी अमल करना ही तो वो अमल है जो आपको अल्लाह से दूर कर सकता है। लिहाजा जिनसी अमल इंसान को अल्लाह से दूर नहीं करता, हराम जिनसी अमल इंसान को अल्लाह से दूर करता है। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने दीन इस्लाम के हवालाजात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात को शामिल करते हुए ये बात साबित की कि शरई दायरे में रहते हुए अपनी शरीके हयात के साथ जिनसी अमल करना तो इबादत है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आप जिनसी अमल करने लगो तो उससे पहले वुजू करो। अब जब आप वुजू करेंगे तो आप अल्लाह के करीब होंगे, अल्लाह से दूर नहीं होंगे। उसी वुजू में आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, आप शहादत पढ़ते हैं,
اور آپ یہ دعویٰ اور وعدہ کرتے ہیں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے آخری نبی ہیں، تو یہ تو عبادت ہے۔ اسی طرح سے جب آپ اپنی شریک حیات کے ساتھ جنسی عمل کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کی ایک نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کرنا ہے کہ اے اللہ مجھے اس عمل کے نتیجے میں جو بھی اولاد تو عطا فرمائے اسے شرک سے بچا، اسے نیک مسلمان بنا، یہ بھی آپ کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ سنیے، اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کے جو الفاظ آپ تک پہنچائے جائیں گے انہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ اپنی بیوی کے ساتھ جنسی عمل کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک خیرات قرار دیا۔ ایسا کیوں کہا یہ بھی آپ کو دکھایا جائے گا۔ Our beloved Prophet ﷺ said that when you are doing intercourse, you do wudu. Now when you are doing wudu is ibadah. You're coming closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, while you're doing intercourse with your wife, you're praying to Allah subhanahu wa ta'ala that whatever you give, keep it away from the shaitan. So when you're doing intercourse with your wife, it is taking you towards Allah subhanahu wa ta'ala. In fact, ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ اپنی شریک حیات شرعی بیوی کے ساتھ جنسی عمل کرتے ہیں تو یہ خیرات دینے کے مترادف ہے، یہ خیرات کرنے کے مترادف ہے۔ یہاں تک کہ اگر ایک مسلمان مرد اپنی ذات کے ساتھ وعدہ کرتا ہے اور خود کو برے کاموں سے بچاتے ہوئے اپنے آپ پر یہ اصول سختی سے لاگو کرتا ہے کہ وہ کسی صورت بھی اپنی شریک حیات اپنی بیوی کے علاوہ کہیں جنسی عمل نہیں کرے گا، یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دے رکھا ہے کہ شادی سے باہر کہیں پر جنسی عمل نہ کیا جائے، اور اگر کوئی مسلمان شادی سے باہر جنسی عمل نہیں کرتا تو وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے، یعنی کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جنسی عمل کر کے اللہ کے مزید قریب ہو جاتا ہے۔ تو سوال کرنے والا یہ بات کیسے کہہ سکتا ہے کہ جنسی عمل تو انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، یہ بھی حرام ہونا چاہیے؟ doing intercourse with your wife is also charity, our Prophet said. If you do intercourse with your wife and don't do it with someone who's outside the marital bond, even that is ibadah, because you're following the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. So doing intercourse with your wife is ibadah, it is charity, you're following the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. But if you're doing sexual intercourse away from your marital relationship with someone who's not your spouse, it is haram, and surely it will take you away from Islam. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی مسلمان مرد اپنی شریک حیات کے علاوہ شادی سے باہر کسی بھی عورت کے ساتھ جنسی عمل کرے گا تو بلا شبہ وہ حرام ہے، وہ گناہ ہے، اور آپ اللہ سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ یوں ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب مکمل ہوا۔ دوستو، ٹیم ہم قدم اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتانا چاہتی ہے کہ اس طرح کے سوال کرنے والے لوگ جان بوجھ کر ایسے سوالات کرتے ہیں، کیونکہ سائنس، مذہب، فلسفہ، زندگی، بایولوجی، حیاتیات، طبیات، دنیا کے سبھی علوم یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ اس دور کا یا کسی بھی دور کا انسان جنسی عمل کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ جیسے بھوک اس کے لیے کھانا کھانا ضروری بنا دیتی ہے، یوں ہی جنسی خواہشات کا حصول کرنے کے لیے جنسی عمل بھی کسی بھی انسان کی جبلت میں شامل ہے۔ بس دین اسلام نے یہ لاگو کیا ہے اور یہ فرض کیا ہے کہ جنسی عمل کی یہ تسکین شرعی طریقوں کے مطابق ہونی چاہیے، اور بلا شبہ اس کا بہترین ذریعہ اور راستہ شادی اور حق حلال طریقے سے نکاح کرنا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے معاشرے میں نکاح مشکل اور زنا آسان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ معاشرہ بیدار روی کا شکار ہے، نوجوان غلط کاموں میں ہیں، نوجوان لڑکیاں اپنی چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کرتے، اپنے والدین کی عزتیں تار تار کرتے ہوئے گھر سے فرار ہو جاتی ہیں، کیونکہ وقت پر ان کی شادی نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنے خطے اور اپنے ممالک میں وقت پر شادی کے کلچر کو فروغ دینا ہوگا۔ آپ کی اس معاملے پر کیا رائے ہے ضرور اظہار کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔